Saja Boys, ang mahal. 899 ba yun? Binili ko yung 5. 5? 899? Tigi-isa 899. Depende sa rarity kasi yung Funko Pop eh. Kaya nagmamahal. Taong Tamagotchi, BTS. Si Jungkook ba yan? O hindi rin lang naman. Yung EXO siya, hindi siya BTS eh. EXO? Ano? Wala akong kalala dyan. Kaya kung di ako sa ticket eh. May na. Wala, asan na yung nasa lane? Nararo. Ako manonood ng Inararo. BTS sa December Wow. Sa Korea, ano? sa Singapore. Wow. Siya sa BTS eh. Mamanifest ko na para magkatotoo. Hindi daw tuloy. Kung makikinig ka nga dyan, lister. Kontrabida ka sa Yung isa buhay. magsusolo daw. Sino? Nagsolo naman sila lahat eh. Si Les magsusolo. Flashbang. Flashbang out. Decoys out. Smoke. Grenade. Flashbang. Smoking. Di cave ba? Ay! Sa cave. Nasa from lane. I'm gonna fix this Nice. bomb Yes. now. Yun na yun. Pag Elbow. elbow sa mid. Carried. Elbow? Smoking. Meron. Mamag-lane. Ayan na. City na. Meron na dito. Okay, next. Fire in the hole. Nice, nice. Uy! Parang wala. Gagalingin naman. Ang galing niyo po. Nung una kala ko masungit si Mark eh. No? Masungit Sabi naman ko, talaga yan eh. tulok to na tabi Masungit nakikipag-usap. yan eh. Si Mark? Parang Si Lok? suplado na ano. Si Mark. Type lang yun. Guys out. Introvert pala siya. Pagkasama niya si Harry, nagagawa ko sa kanyang dalawa. Flashbang. Ay, meron galing sa Red Room. Grenade out. Dalawa. Grenade. Sa akin pa yun. Laying down some Ay, kaya merong mid. Umakit sa box. Layo. Windy. Uy, tumama! Mama. Anak yan, Joy Boy. What is a joy boy? Sa One Piece yun, di ba? Hindi ko pa alam yun. Yung live Alam lang nyo kasi pinanood ko. ito lang ha, ikakwento ko lang si George po. Kunwari, expert eh. Nakakakulat sa One Piece. Alam mo yung picture mo, Les? Yan si Joy Boy. Yung inodoro ka. Ay, grabe. Wala ba siya? Nice. Ay! Sige! Wala akong pala. grenade. Eh, sa'yo ko dyan. Ayun na nga. Uy, grabe. Hayop ka, Joy Boy. Joy Boy, parang alam ko ano yun. Pirata. Na ano. Yung parang medyo malaking pirata. Doge. Tapos, basta parang ano siya, alam ko matanda ng pirata. We must win. Joy Boy. Parang siya yung nag-invento ng mga butas. I'm throwing a Mali grenade. ba? Mali ba yung kwento ko? Amen. Anong brown yan? Flashbang. Throwing smoke. City ah.
City isa. Planted. Bomb has been planted. Flashbang! Throwing Titit. flashbang. Uy, nandun pa. Nice. Ano ba? Si Joy Boy yung... So, hindi, di mo siya binibigyan ng flowers. Binigyan ko siya nung Valentine's. First time lang. Wow, dahon. Ilang years na ba kayo? 7 na. Diyos ko, first time. Binigyan ng dahon. Ano sabi niya? Bigyan Wala. daw. You spruced up knuckleheads. Kinilig yun. Eh, tinitigan niya yun bago siya matulog. 2 dozen yun, bro. Dapat 7,000. Ano yung donut? Teka lang. Throwing fire. Ay, puta sana. Na-headshot ko na yung nasa long. Dalawang B. Napatay mo ba? Mm-mm. Yung naka-off na headshot ko na. Yung naka-negative, hindi ko alam kung na-body shot ko yun. Offer nasa ano. Activating the bomb. Open plant ako ah. Pasok yan. nila. Offer I-open yan, mo. offer. Cannon. May offer Offer, galing isa. city. B plant Yan yun eh. Dalawang B lang. Dalawa. Laying down some fire. A plant pala, sorry. Not paying attention. Naka-out yung isa, tapos isa baka mag-M4 na. Baka mag-donut. Abangan ko. Wala na yan. I'm throwing fire. Wow! Wala Pantay-boost. na Para sa Pantay-boost yan ah. Close. Para sa yun. Alright. Good on Parang ano yun na, cake topper. Tsaka ngayon lang kami napapayagan mag-travel din. Strict din yung family niyo. Ilang taon ka na ba, Windy? 7 niya. Alam mo ba? 27? 7. Ulo. 27? Uy, totoo! Yes, seryoso ako. College ko naging girlfriend Baby niya. boy pala to eh, no? Tsaka si Sho. Ano kala mo sa akin na 85? Brad, si Shaw ka edad ko. 98 ako. Sync ko na lang ako. Kaning Makas. From donut. Grenade out. Throwing a flashback. Lane, heaven. Umakit. Sorry, akin, sorry. No. Okay lang. It's okay. It's okay. Nasa Ito yun, di ba? lane. Wala na. Lane na. Dalawa na sa B. Oo. Flashback. Pwede mag-A Si Mark nasa loob. Molotov out. Okay, I'm gonna fix this bomb now. Throwing smoke. Bomb has been planted. Then Molotov what? out. Grenade. Flashbang out. Nice. Ulit. May op sa may email. A-site na, temple, galing temple. Throwing fire. Yun o. Grabe yung Shadow Daggers, Les oh. Shadow Daggers. Kaya nga Paldo eh. Leso, opo. Thank you po sa Oppo. Opo yan. Tawag ka nga. Maraming salamat po sa Oppo. Pero na po kung Hello, bakit cellphone. Salamat po. We will make them regret this day. Buisit ka.
Grabe naman yan. Grabe naman yun, sir! Isa pa. Pillar. Grenade out. Grenade! Ah, sorry. May ano lang, long beach. Ay! Ano ba yun? Galing umilag dun ah. Ay, gagi! Dalawang long beach. Smoke! Dumugo. Para di What na is that, bro? makakinabangan. Sabagay, 1 minute pa eh. Sinahapan sa gubat eh. Hindi nila alam na nandiyan ka. Igutan mo dali. Lampare. Alam mo lampare. Kailangan mo mamatay. Buisit naman yun. Oo! Counter-terrorists win. Hinahanap yung off. Sayang. Next. Anong pa kaya We yun? will live long lives. Nice try. Anong pa kaya yun? Uy, ba't may op ako? Yun eh. Ano, Palit tayo. inanod. Nasaan yung Bumalik. baril? Bumalik yung out. Where's your... Thank you. Meron sa mid ah. Push lang mga to eh. Push ka, dalihan mo. Hindi May ka umakyat. Molotov out. Box. Grenade out. Nasa cave. Grenade. Sa labas lang siya. Nagpas yung entrance. Flashbang. Throwing smoke. Amen, man. Huli ba? Mimid na. Dali. Ah, may lane na. Sorry. Link na. Paano na ako nakita? Tapos ba't yung boy? Dalawa! Tatlo na. Sayang. Kala ko clear na. Anak ng peteng. Feel ko nag-ano na sila eh. Shit tayo. Eh, kaya tayo. Sige. Diba? Amen. Oo, kasi tinuloy yung cave eh. Sorry. Parang boss ka na. Let's move. Tapos bigla, nung napatay ko siya, may tumatakbo na sa mid. I'm throwing a flashbang. Smoke. Isa may pushing dyan. Meron sa akin. Donuts. Yun na yung Kaya pumatay planted sa for akin. open to, donut. Bomb has been planted. Temple ah. City. Temple ah. Temple. Isang city, temple. Temple pa. Temple parehas. Isa pa. Tapa. Ay, sayang. Hey, where are you going? Makbo. Tumakbo. Pinuway. Kinuha lang yung op. Terrorists win. Parang nainikot ni Liz. Oo nga eh. Sabi ko, saan ako pupunta?
Wala ako nasa temple yung kalaban. Hindi na siya lumabas. Lumabas na sila pa kaya. Bawal sila. Nag-trade siya dun sa naka-off. Tapos kinuha niya yun. Tumakbo sa 8. Throwing smoke. Smoke! Smoke! Throwing flashbang. Wait, what? Throwing a flashbang. Yeah, meron. Ghost and Sige, si Mark nakapasok na ata. Grenade. Grenade. Curly. Go yan. Moved in. Fire in the hole. On my way to plant the bomb. Bomb has been. Nice. Ulo eh. City City. Aray ko. Flashbang out. Left side, left side. Isang kill. Fire Right door. down Ay, right. fire. Dalawa pa yan ha. Tumakbo na. Mimit mimit. Silip yan. It was up. Nice. Galing. Bata. Terrorists win. That was excellent. 85. Di ba? Gusto mong M4 selfie? M4? Let's pay yan, ah. Ay ako? AK, M. May Sige, AK bato dyan yan. sa sahig ha. Bigay ka off mamaya. May AK sa sahig. May AK sa sahig. Akin na nga yung AK. Thank you, brother. Bakit May baril ka ba, lagi Lok? tayo nagpupuntang B? Pinakamadali eh. Ayaw niyo pa mag-A? Ay! Si Joy B Sorry Alex, nakabang. di ako nag-ano. Okay lang. Wow. Nasaan yun? Grabe naman silip yun. Binilitan na. Molotov. Ito pa yata. Uy, grabe naman yun. Bet kong cheater siya. Bet kong cheater sa comments. Ito ka, selfie. Tayo ka. Approach ka dito. Boost mo ako. Dito. Parang kita sa ganito. Forty seconds. Throwing flashbang. Nice. Grenade out. Uy, likod. Throwing a Molotov. Gonna stick this bomb now. Ganun talaga. Nice Okay try. lang. Okay lang, Hindi galing yun, ko. hindi yun. Sayang. Nice try na yun, nice try. Tangina, sakto. Ang segundo. Bomb has been defused. Counter-terrorists Grabe win. naman yung Joy Boy na yan. Bet kong cheater pala. Joy Boy na yan. Diyos ko, may bagong reklamo pa ulit yung kliyente ko. May Post mo. moist yung pader niya. Normal Alam mo, gawin yun. mo. Alam mo gawin mo. Mag-GC na kayo talaga na kasama yung contractor. Meron GC kasi, nga daw. yun na Yun na nga yun doon. na yung GC. Nagre-reklamo siya doon sa contractor mismo. Hindi siya Kasi, nagre-reply ng contractor. Tinatag niya yung ano, hindi kasi siya umaalis ang office niya. Ang ginagawa niya, may mga site architect at engineer siya. Yun yung binibigyan niya ng problema. Decoys out. Laying down smoke. Grenade out. Flashbang. Di ah. Dalawa Di ba? cage. Nag-cave na. Dalawa yan.
Rampa, tsaka side. Baka may push rampa. Nice, yun yun. Inaabangan ko yun. Ay! Likod mo, Lex! Likod mo! No cave. Nakipag-ikutan sa'yo. Cave low. Hindi kita taas si Selvin. Low na yung Last cave. cave. Yung last nila. Defusing the bomb. Abot ba yan? Hindi na, hindi na, hindi na. Hindi na. Ayos, start. Okay yan. Terrorists win. Gear up. We're going in. Throwing smoke. Throwing grenade. Smoke. Nice! Clear ah. Hindi ko smoke yan ah. Hindi yan smoke ko. Smoke out. Meron dito. Entrance. Isang entrance, isang cave. Lahat nandun. Boss na yan. Isa dyan sa gate kanina. Nice, guys! Buti hindi naman si Mark. Yung isa. Galing, galing. Isa. Thank you. All right. Sinasapian ako ni Dong. Move it. Move it. Eto na! Original Donk o Donk Deploying 999? flashbang. Throwing smoke. Donkey. Throwing a grenade. Throwing fire. Walang footstep sa Amy. Throwing smoke. Nag-smoke sa mid. Amen, wala? That's a negative. Ay, may tumawa sila. Meron, Amy. meron sa akin, meron sa akin. Nag-walk sila. Ito, Deploying Pushing na, decoy. Amy. Pushing na. Ah, Sorry, bawas, sorry, sorry. bawas na yung nasa temple. Grenade. yung bomb nasa donut. Incendiary. Amy. Ay, kumon na. Kaliwa Dalawa, mo next, right side. pasok mo, dalawa. Kanan ni Mark. Puta. Last one, Last guy. careful. Yan sa baba. Throwing flashbang. Counter-terrorist win. Here you go. Super Cheyenne. Palapit ka pa. Super Cheyenne. Bading. Thank you. Ibang Dong pala yung sumapit. Sorry. Donk 999. Yun yung re-report ni We are Bulgogi. out of here. May letter G. Dong. Incendiary out. Smoke. Pushing sila mid. Yes, napatay ko. Tatlo cave. Tatlo. Grenade out. Laying down smoke. Flashbang out. Nasa ano pa? Bumalik nasa sa pam- Jaguar pa. Saan yung Jaguar? Yung
galing lane. Sa cave ba? Cave. Uy! Ano yun? Pablo. Ramp side. I got it. Cover. Ay! Thank you, Selfie. Buti buhay ka, Wendy. We took the piss out of them. Oh, dong. Ay, dong. Dong. Salamat ah. Pamid. Salamat sa tulong mo. Yes, sir. Bago sa ito. Ay, maganda yan. It's us or them. Yan na. Meron ka ni. Laying down Maganda smoke. to. Sa ikaw. Throwing fire. Parehas. Throwing a grenade. Incendiary out. Way to go, boys. Grenade out. Smoke. Cave. Clear A. Throwing fire. Elbow. Dalawa. May sa elbow pa. Low na yun, sorry. Low na. Nasa cave yung isa selfie ah. Ay, sorry. Nandun na sa... Yung bomba na kay selfie. Maybe. Nakuha na yata. Ay, Planting. Flashbang out. Live grenade. Sorry. Sorry. Dito mama. sayang. 16 na lang to. Isa. Joy boy na naman po na pumutay sa akin. Sorry, man. Ako si Joey Boy din eh. Ulo din. Let's make this Reyes rain. Dito ako sa A. Flashbang. Throwing smoke. Flashbang. Sira ka pala dun sa isa. Les, may dumaan ha. Meron ba? Hindi, sa ramp. May dumaan sa ramp. Hmm. Planting pin ah. Sabi na, Wen. Ano ko yan? Takbo na. Gago! Nice. Uy, Ramp Isa na lang. Nasa ramp. Lower. Sarap. Pinakaloob. Diffusing. Uy, umigop sa cave. Di abot. Sayang. Sayang. Patay. Compo sila dun sa ano, elbow. Dapat pala doon ako nag-incendiary. Real good. 5 man din sila, diba? 5 man. Yata. Come on, let's go. On y va.
Ayoko na nga dun sa mid. Hirap. Laying down smoke. Main na, elbow. Decoy lang, decoy. Oh! Sa gate pa next meron. May bang Uy! The fuck? Eh, dumaan na red zone. So, B side na. Okay, nasa B na. Nasa B. Anong Joy Boy to eh. Alam niya nandiyan ka. Kupal. Grenade out. Walang kit. Defusing the bomb. Ramp. Uy. Sayang. Ito si Shaw lagi nasa akin. Tapos tawag lang EQ. Shotgun ko na nga mga. Kaya mo. Magbibig ka ba? Nagmumura yung tao ni Wayne. Hindi pa Throwing umpisa. smoke. Throwing grenade. Ingat heaven ha. Meron pa elbow. Matras. Nice. Throwing Meron pa. A kaya A. Super Saiyan nasa ano lane. Carry elbow. smoke. Last one. Uy. Bomb. Kaya mga baliw dito eh. Kinabaril yung pader. Iwan nyo lang yan dyan. Iwan nyo lang. Kukunin ko yung AK na yan. Iwan nyo yan dyan. No, wala kaming pera. Move it, son. Grenade out. Grenade. Ay, dalawa na. Fire. Not yata, donut. Matras kami. Donut. Nasa smoke ha. Grenade out. Nasa smoke ako, binabaril ako. Ay, gago. Ah. Nice try. Hirap. Hindi na... Okay naman yung utils ko. Hindi sila tinatamaan. Clear. There's no stopping us. Nakakit. Okay. Throwing a grenade. Shield. Parang biya. May aiming na. Meron sa akin, meron sa akin. Aiming na. Grenade. Ando na sila. Ikaw. Tinamaan ko eh. Bala.
Ubus yung Galing nun. Last one. carbine. Defusing the bomb. Pucha, pati yung handgun mo. Good stuff. Gusto mo AK selfie? Thank you. Shotgun ako siya. O, nakakapatay. Let's go, fellas. Anong pera mo yun? Throwing fire. Pera. Mga plan? Meron. Throwing fire. Grenade out. Lane, dami. Cave na, dami. Okay, okay. Iwanan ko na A, guys. ah. Throwing a grenade. Grenade has been planted. Press lock. Incendiary out. Press na lang ako. May off. Grenade out. Dalawa ram. Throwing a Molotov. Oy! Likod. Defuse isa. Throwing flashbang. Eh, packet na. Galing. GG. Yeah, we give them a power. GG. Nice game, guys. Thank you.